हफ्ते और चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के बाद वो पाकिस्तान में जल्दी इंतखाबात के हवाले से भी उनकी जमात बाकायदा एक प्रोग्राम भी दे सकती है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातों ने इसे जनाब नवाज शरीफ की ये कोशिश करार दिया है, जिसके जरिए अब वो पाकिस्तान में तेजी से फैलते हुए पूरे पाकिस्तान पे गालिब हुकूमत मुखालिफ जज्बात को कैश करने की या हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सियासी जमातें जो जनाब नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगा रही हैं उसमें शामिल हैं तेजी से मकबूल होती हुई तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान। तहरीक इंसाफ के बारे में सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि न सिर्फ ये कि पंजाब बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में पिछले चंद माह के दौरान इसे ड्रामाई मकबूलियत हासिल हो रही है। इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सरबराह जनाब इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपका जो मिशन और आपकी जो कॉल रही है वो तो आसान हो गई। अब तो जनाब नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जुमे को रोज ये कह दिया कि हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए। हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया है, अवाम को की नाराजगी में आवाज से आवाज भी मिलाई है जनाब नवाज शरीफ ने। तो अब तो ये चीज बेहतर होनी चाहिए जो आप पहले दिन से कह रहे हैं। कामरान, असल में लोगों को आप थोड़े से लोगों को तो सारा वक्त पागल बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारा वक्त पागल नहीं बना सकते। 2 दफा एक इस मुल्क में मिस्र की तरह की एक मूवमेंट खड़ी हुई चीफ जस्टिस के पीछे। दोनों दफा उस मूवमेंट को हाईजैक किया गया। उस मूवमेंट के अंदर सारी जो एक अवाम की तब्दीली की लिए अवाम निकली थी, क्योंकि एंटी स्टेटस को मूवमेंट थी, एक निजाम की तब्दीली चाहती थी, एक आजाद अदलिया चाहती थी, इंसाफ चाहती थी। एक दफा उसको इलेक्शन लड़के मूवमेंट को खत्म किया गया एपीडीएम को, दूसरी दफा गुजरांवाला से वापस जाके उस मूवमेंट को खत्म किया गया, क्योंकि अगर सारी एजेंसीज का कहना था कि लाखों लोगों ने इस्लामाबाद होना था अगले दिन, और एक दफा लोग सड़कों पे आ जाएं तो वो जो जिन है वो बोतल में वापस नहीं डाला जाता। अब ये सारा जो 3 साल इन्होंने इकट्ठे अलायंस में हुकूमत की है, 60% पाकिस्तान पंजाब है जिसमें ये अलायंस में थे, और इन्होंने नूरा कुश्ती खेली, ऑपोजिशन भी बने रहे और फिर गवर्नमेंट का भी हिस्सा बने रहे और निजाम भी बचाते रहे। लेकिन इनसे सवाल कोई पूछे कि 3 साल में पाकिस्तान का कर्जा दुगना हुआ है, यानी कि 60 सालों में तकरीबन 5 खरब रुपया था और 3 सालों में 5 खरब और चढ़ गया, 10 खरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा आज। तो इतना ज्यादा जो कर्जा बढ़ा, अवाम गरीब हो गई, महंगाई में अवाम डूब गई, ये किधर गया पैसा? तो क्या ये अब इनको याद आया है कि ये यहाँ ना गवर्नेंस सिस्टम था, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, गुलामी की इंतहा है, रेमंड डेविस का केस जो है, और अब इनको पता चला कि हालात बुरे हैं। मैं इसको नूरा कुश्ती समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इन्होंने देखा पब्लिक के अंदर एक पब्लिक की मूड देखी है, तो उसको फिर से हाईजैक करने की कोशिश है ये। अच्छा, ये बताइएगा इमरान खान साहब कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और दुनिया भर में जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस सरकारी कॉरपोरेशंस की करप्शन थी वो अपनी जगह मौजूद है, सरकारी जो करप्शन थी वो अपनी जगह मौजूद है, और अब हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करे। अब से थोड़ी देर के अंदर ये इजाफा मुतवक्का तौर पे होने जा रहा है। आपके ख्याल में अवामी रद्द अमल इसका क्या हो सकता है, क्योंकि इससे जाहिर है कि महंगाई में 10 से 15-20% तक मजीद इजाफा हो जाएगा। देखिए कामरान, पाकिस्तानी कौम जब भी आपने देखा इनसे कुर्बानी मांगी गई, इन्होंने कुर्बानी दी। फ्लड्स में देख लें, जल्जिले के दौर देख लें, और अवाम मजबूत है इस मुल्क की। पर कैपिटा सबसे ज्यादा खैरात देते हैं पाकिस्तानी, और मैं आपके सामने खड़ा हूं जिसने कम से कम कुछ 3.5 अरब रुपया पिछले साल इकट्ठा किया, फ्लड्स में भी और शौकत खानम के लिए भी। अवाम का मसला नहीं, अवाम जब आप कुर्बानी मानेंगे देगी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि अपनी कुर्बानी इन्होंने देनी नहीं है। इनका रहन सहन देखें, इनके प्रेसिडेंट हाउसेज देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रायवंड पे देखेंगे कितना सरकारी खर्चा हो रहा है इस गरीब कौम का। फिर टैक्स खुद नहीं देना। आप 61% पार्लियामेंट्रीज ने टैक्स नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर के टैक्स देख लें, प्रेसिडेंट का टैक्स देख लें, नवाज शरीफ का पिछले साल टैक्स देख लें। तो जब इन्होंने टैक्स ही नहीं देना और आवाम से कुर्बानियां मांगनी है, रहन सहन भी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना है, अभी तक 80 वजीर थे, तो मुझे ये बताएं कि कौम ये नहीं पूछेगी कि आप अगर अपनी कुर्बानी भी पहले दें, अपने असासे डिक्लेयर कर दें कि आपके बाहर कितने पैसे पड़े हैं, कैसे पैसे बाहर गए, क्यों बाहर पैसे रखे हुए हैं, क्यों जायदादें आपकी बाहर हैं, कि आप हमारे से तो टैक्स मांग रहे हैं।
آپ نے اگر اپنے باہر اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یا اپنے ٹیکس کی چوری چھپا رہے ہیں اور یا پھر کرپشن کی چوری چھپا رہے ہیں. تو اس لیے عوام سے آپ جب قربانی مانگیں گے، عوام ان سے ڈیمانڈ کرے گی کہ پہلے آپ خود قربانی دیں، پھر ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا خان صاحب کہ تحریک انصاف ہمیں مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں کہ عوامی مقبولیت، پڑھے لکھے لوگوں میں مقبولیت اور بڑھ رہی ہے، عام خاص طور پہ نوجوانوں میں بے پناہ مقبولیت بڑھ رہی ہے. لیکن یہ بھی پھر ہمیں سیاسی مبصرین بتاتے ہیں کہ انتخابات کوئی اور سائنس ہے، پاکستان میں انتخابات جیتنا کوئی اور سائنس ہے. اس کے لیے ان لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر گاؤں گوٹھوں میں جو کہ بیچارے اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ سیاسی سمت کیا ہے پارٹی کی یا ان کے مفادات کی ترجمانی کون سیاسی جماعت کر رہی ہے. ان معاملوں میں ایک بار پھر آپ کی جماعت پیچھے رہ جائے گی یا نہ رہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کامران، 1970 میں مجھے یاد ہے ایک ٹین ایجر تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہی باتیں سارے جتنے انٹلیکچوئلز تھے، جو تجزیہ نگار تھے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو 15-20 سیٹیں مل جائیں گی، اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی بڑے نام ہی نہیں ہیں، کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. شروع میں بات کر رہا ہوں، جب ایک دفعہ سیلاب آتا ہے عوام کا، جب ایک موومنٹ چلتی ہے، تو ہم نے اپنے سامنے دیکھا ایم کیو ایم کا جب سیلاب آیا کراچی میں، ہم نے اپنے سامنے دیکھا ایم ایم اے کا جب فرنٹیئر کے جو پختونخوا میں سیلاب آیا. ساری ایسٹیمیشن تہس نہس ہو گئی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے روایتی پالیٹکس جس میں آپ کو کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس کرنی پڑتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے ایک تحریک چلتی ہے، موومنٹ چلتی ہے، اور وہ نوجوان چلاتے ہیں. اور آج پاکستان کا نوجوان جو 70% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ سب تبدیلی چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب جو آنے والے دنوں میں یہ جو تبدیلی کا جو ایک تحریک چلنے والی ہے، یہ ان سب کو بہ کے لے جائے گی. اور میں آپ سب سے انشاءاللہ آپ سے بھی میں سب سے کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ والا الیکشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا الیکشن آیا نہیں ہوگا. اتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، 1970 سے بڑی تبدیلی آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب عمران خان. پرعزم لہجہ تو رہتا ہی ہے اور یقین سے کہہ رہے تھے کہ آئندہ آنے والا انتخابات پاکستان میں تاریخی تبدیلی لائے گا، بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اسی قسم کا سیاسی طوفان آئے گا جیسے 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آیا، بعد میں ایم کیو ایم کے لیے آیا، پھر ایم ایم اے کے لیے آیا. اسی قسم کی تبدیلی آنے والی ہے. یہ اطلاعات ضرور ہیں کہ جناب عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب اور پاکستان کے دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے اطلاعات کچھ اسی قسم کی آ رہی ہیں. کمرشل